Size extra small on tag hanggang medium. Code ako Ivana. Mine Ivana. Mine Ivana ha, 330, 280. Joy. Joy, yours na ha, Joy Rabago. Next, madam. Okay, corset mga sisi ko. Size nito, medium. Madam, paldo to ha, Diyos ko. Size nito, medium. Pamain ako dito. Corset. Mine corset, 280 po. Sobrang high-end ha, 280. Mine corset. Asan yung bodysuit na black? Susuotin ko nga. Wait lang, te ha.